Yung pala ilabangan nila. Lako. Wala, ala. Lapitan nyo kagad yung ano, lapitan nyo kagad yung... Kinuha nila yung para drop. Yung item kagad, lapitan nyo, yung item. Ayun yung item ah. Oo, talihan, ano lagat nila? Yung item yung lapitan nyo, yung item. Oh, may nahulog. Huli yan, nahulog, pangkain na. Sa kanila yan, nahulog yung tropa nila. Ha? Nahulog, nahulog. Yung item pa ninyo, yung parachute, kunin yung parachute. Lako.